বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Christmas Day, Christmas Day, Christmas Day. Bishi burum burum ni haike daklai bo haino hai. Khatong khazani bishingte Omorpur Pastoral Circle, Udaipur Baptist Association ni Bangfor Baptist Church ni Loazi Mumbai. Finance 17, 18, 10, 19 December 2024 Shalmariwa. Shaltami bagai Bambur ICDS Center Playground no Klaisanga Thangil Tamu 3rd Christmas Day 2024. Bethlehemni musumogo meri bhi bams jagsabo. Bethlehemni musumogo meri bhi bams jagsabo. Bole rajani raja bole shani poho. Bole rajani raja bole shani poho. Baniko Naroy Motomangai Manjangnai Ordained Evangelist Shopan Jamatia Assistant Secretary Udaipur Baptist Association TBCU Reverend Lalom Gilneya Dadlong KBCA Te Ordained Evangelist LN Shyama BCM O Banigor Shalbram no tongnai Rasamong Mushamong Te Talvidal Hokmu Bandarok Tongnai Kadal Kanmung Chumung Te Chamung Falmung Rock Sharik Dam Tham Dam Furnishimi Dam Sukul Sora Tongnai Banik Shalthamni O Christmas Banigor Shalbram no tongnai Special Gospel Concert Baniko Falnok Manani Bagai Kerengdi Okok Tumi Mariwo 9612561449 Bikram Joy Jomatia Secretary BBC 8414937714 Shorol Bikas Jomatia Baniko Joto Takuk Te Bukushno 5 Manjang Bagai Kobok Sao Kobok Nai Bikram Joy Jomatia Secretary BBC Udaipur Baptist Association TBCU Bethlehemni musumogo meri bhi bams jagsabo. Bole rajani raja bole shani poho. Bole rajani raja bole shani poho. कथा सैतनी हमारी नानो कबै नफानी हमारी नानो Bauna chu, saina chu, bini thi. Lumna chu, bauna chu, saina chu, bini thi.
Khulumka ang runa de broma norong joto no lamsogo chini tabu sujorani kokborok koktumawa. Pulyano phaidi nale no tinini koktuma bokroro. Hainu hai no ganani kaisa bolongo kalajak mankha khoroksa siklani mangkathai krak sal sanja jarawa Bolram hatio hati khainani thangmani aborok patimung ambasa thanani Bolram amsayo patimungni yagula amsayo tu pujaka forensic team Kesamras bobono Tata Group eba Tas Hotels ni yago yaphari rijakmani patimungo sejawi haino hai sang salo salthang hangkorni DM ni thani deputation yapharka YTF dei TWF apni selai sekang rajakor agulini lahara reli khlaye khadumani fuluka YTF dei TWF ni adong juksang Bike bike lahar party mungo khlaye thim rajak 6 battalion ni khoroksa TSR jawan binimum Kishore Dev Burma tongthai kola shahar ni Ponchampara amsayo party mung srangsal aisugo khwaini laltila amsayo Bangladesh ni Sanatan Dharma Guru Chinmoy Krishna Das no phyogo renani sanmungo srangsalo Bangladesh Assistant High Commission Office no kitingai khadumani funuglaika hastani Sanatan Hindu Sena paithago Bangladesh Assistant High Commissioner ni thani yaphari rejaka kaisa memorandum Haino haila har party mungo kalai thimrajak khoroksa sikla mungorango sarkar party mung bisarkor thanani porimol jomani amsayo party mungni koktoma mankhino fire service ni adongrok party mung thayo thangai sagodu khumanai tolangai thangka bisalgor sakham nogo TTAADC habangi sabtharbung bai srangsalo istakar jula amsayo phyogo rijaka 100 MT kotor cold storage kotal cold storage ni doglamno phyogo rika amsani MLA Biswajit Koloitei MDC Uma Shankar Dev Burma Tabo koktuma shukrube Haino hai no ganani kaisa bolongo kalajak mankha khoroksa siklani mangkathai krak sal sanja jarawa Bolram hatio hati khainani thangmani aborok patimung ambasa thanani Bolram amsayo patimungni yagula amsayo tu pujaka forensic team Patimungno tei thinani nokni bororokni koksil samong kepobe bathar jakana hanai tamuni hinke krak sal sanja jarawa kjango hanai dakti nogo thangai tongmani Phiaba tei nogo thangai sogilia aborok paithago srangsal fungo noganani kaisa bolongo kalajak mankha bini mangkathai bini sago bujakmani maribo tongo hone saga nokni bororok mangkathai manmani koktoma mankhino amsayo thangai sogika ambasa thanani police ভিডিও কলিং করছি নামনে কল করছি তো আমি বাড়ি যাইতে আসি ঠান্ডা লাগে বলে হ্যাঁ তো ঠিক আছে যাও বাড়ি এমনি গেছি তো একজন টাকা দিব কইছিল ওই যে সালামার তো হে বলে দেরি হইলে মোবাইলে পাঠাইব কইছে এরপরে থেকে ফোন করতে আসি ফোনে তুলে না রিং করতে আসি সারাদিন সারা রাত এটা কয়টার সময় দিব রাত্রে এটা 7টার সময় থেকে মানে আইসে তো বাজার থেকে নামছে লম্বার সময় ফোন করছি ফোন উঠাইছে তারপরে তো বাড়ি আইসে আসে আমরা করে ফোন করছি না এদিকে কি রাস্তা বাড়ির রাস্তা না অন্য এদিকে এই সোজা রাস্তা লানে কি করতে হয় এমনিতে ওই তো এখানে বালু গাড়ির কাজ করতো নাম কি এর তো রবেন উরাম কালকে বলরাম বাজারে বাজার করতে গেছিল হ্যাঁ কাজ করে এখানে টাকা তোর আমরা ডেলি পেমেন্ট দেয় ওইখানে টাকা লইয়ে খালি খারাপ লইয়ে আইতে আসলো বাড়ি
Patimuni Yagula Amsayo Tubuzaka forensic team Mankatai Kosamani Yagula postmortem ni bagai ambasa Shakham Nogo Rohorka Police Bureau Report Chini Khorang Kesam Rasbo Bono Tata Group Eba Tas Hotels ni Yago Yapari Rizak Mani Patimungo Shajawe Hainu Hai Sang Salo Shaltang Hangkorni DM ni Thani Deputation Yaparka YTF Day TWF Abuni Selai Sekang Rajakor Agulini Lahara Relik Klaye Khadumani Funuka YTF Day TWF ni Adong Adong Zuksong Kaisa ni yagulo kaisa Tata Group ni yago ya phare rizak haste ni laibu ma be rizak bobon baniate economic sector Tata Group eba haste hani businessman rok ni yago klaijak haste te ADC amsani kabangko economic sector paithago kusam rajbabon haino hai Tata Group ni thari ya phare rizak haste habang pati muno sejawe grak shalo kusam rajbabon biskango khadumani funuka DSF ni rungselnai rok Asalo Kusam Rajbabon Biskango Asugai Maharaja Brindra Kishore Manikyo Bahadur by Snamza Hastani Kusam Rajbabon Keburi Thani Yapari Mangalakhanai Chanmuktu Shalaimani Tuipura Oxygen Federation DSF ni Adong Rock Aburi Yagula Haino Hai Opati Mungno Sezawe Strang Shala Shaltang Hangori DM ni Thani Deputation Yafarka YTF Day TWF Aburi Selaisikang Rajakor Agulini Lahara Relik Klaye Khadumani Funuka YTF Day TWF ni Adong Adong Zuksong Jang nimba sini je sini historical place sini Pujavanta Palace abo sini Governor House bus namjaka abno tabuk singje khnawo boro Government of Tripura that's group by boro kok sabai aro tatsuta sangjak sing oppose totally condemn tai oppose kai haise tamni bagai himale om hai kabang ma historical place sing kabang ma demolish khajama sunnuka thangnai CPM amali sim sunnugui phai kai haise Swami Vivekananda Moidan abo agi astobal tongmani haise abono karibo sini je nuyungba rajbari je khaijangmani aro bahni museum samjaka sing abo nuguini phai haise every joto sorkani tenure no abon mai sing tabuk YTF ni bisingte sing tabuk aro memorandum na thangi tongo tabuni simi YTF jesu tongsak am historical place no demolish khaimi atikai sing tini omo memorandum na thangi tongo haise tamni hinba sini oro aboni itihas Tripura belanyo rich culture haise Rajas, Maharajas, Maharanis only oha oma antoji mahake demolish khaija kangkai sing tong kosong tong nai sini bukung bara especially tai joto all Tripura joto pride khai tongmana ni bagai kebono discrimination khaya wei kebono jat khaya gewei keboni kaise kas no sing tolakikla wei tongmani bagai ang joto non koyo haise dino media ni biskangte am baina ang koinai jara gabangma Tripura sani to tei kok khai tongnai dok tini gabangma gmaja khaise Oma historical monument jepru sebai jagai thangtonga sokomor jana thangtonga kok sani krui pia sung abono tini proof khainai YTF ro abono proof khayu je jepru pano sung buskango siklaro bubagrani bisingte singti prasani kok sawo sungti prasani rights je nongna amra sung fulfill khainen boy sungtini YTF bisingte sungtino member bana thai
नावनि नन पार्टीनि खरकसा एमएलए अमनो एलिगेशन खायो अमक नाथासि अमो एरेंसि थानचाना सबाइना बागैसि अमकुन खाइजा गे आमाय हने जे कक सुचा दङ आमना तै नोंताबो सानामुचो आम हाय एमएलए नां सानाय आम हाय जेरे तुमनो सिने एमएलए फन सिन तो हांकाय कानसन मिनिस्टर दाबं खबाबो बजुरिन टूरिज्म मिनिस्टर का बोरी प्ले रथं तामने बगै सब समय लुपा बस कांगो फाइ जेबो बेबन नुकजाक सिजां नै साकसंग आसे प्रूफ खायनो निमुसुंबा बुबाग्रासा सिनि बकि नाकि बसिनि तिप्रा मथनि स्पोक्स पर्सन दिबा बुबाग्रासा सिनि ऑल इन ऑल सिनि तिप्रा मथबो केबल लीडर करे वन एंड ओनली बुबाग्रासी सिनि महाराजा प्रदुल विक्रम किशन मारिको बिनि लीडरशिप सिं जतन कासे कि हिमायसि आबन बिसिं तै करे के सिं लीडर करे तमुनो सिनि तिप्रा मथ कुन स्पोक्स पर्सन समजायको बमुनो बंग हांकाय बोरी प्ले रथं बताम रिप्ले न दरका बाय जों तिनि अरो जों अरो इंडिकेट खायो टू द चीफ मिनिस्टर एंड टू द टूरिज्म मिनिस्टर बरो रिप्लाई रथं बरो रिप्लाई न बाकी बिंग एमएलए नों हायमेल गोबां मा तंगले सिनि तैति प्रामा तंगो बरो रनाय बरो तांगि रियाबा नों तांगि रिबा सब समय बस तांगो फाइ नुजानि सोशल मीडिया बो निनि फुटेज फुनुगै निनि जे पुंगो फुंगानि आबो रनो किसा बन्द खागे जाव जों तां नुबाय फाइट कन आबो मेन फोकस खाने नुबाय आं पयो हाइसि आसालनि खादुमानि रेलिओ मानजाखा YTF नि हासरे आसुफां सुरज देव बर्मा कन्भेनर EM सुहेल देव बर्मा हासरे हाबां जेम्स देव बर्मा जितेन देव बर्मा लेमन देव बर्मा ते प्रस्मित देव बर्मा आकर्षण Hansa khorang pisharai Hansa yapti shelaya Hansa lama onhinai Hansa ke Ubagani lama Hansa As a Paragul Simi Omitnikok Tom Chini Khorang Bike Bekela Harpati Mungoklaye Tim Razak 6 battalions ni Khoroksa Tiasar Jawan Binimung Kishur de Burma Tongthai Kola Shohorni Ponchompara Amsayo Patimung Srangsal Aisugo Khwaini Laltila Amsayo Hainu Hai Srangsal Aisugo Khwaini Laltila Amsayo Bike Beke Kirimai Singsa Kaisala Harpati Mungoklaye Tim Razak 6 battalions ni Khoroksa Tiasar Jawan Binimung Kishur de Burma Tongthai Kola Shohorni Ponchompara Amsayo Khoi Hangkor no bini posting Patimuni Yaglo Khoi Hangkor Shakham Nogo Talangai Thangka Bono Fire Service ni Adong Rock Mini Bokrok Dei Dalbidal Bisago injuring Mani Koktuma আমরা দলাবিল কাছাকাছি ওইটা মানে দলাবিল যে লালসর যে চারমুখিয়া এই সামনে থেকে আমাদের ইনফরমেশন করছে একটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এরপরে আমরা যাওয়ার পরে একটা টমটমে আনতাছি তারে আমরা ওইখান থেকে আনছি নামটা পাওয়া গেছে নাম হলো কিশোর দেববর্মা বাবার নাম পারেন্দ্র দেববর্মা কৈলাস শহর পঞ্চমনগর বাড়ি মানে কিভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা কেমন হয়েছে আমরা স্পটে গিয়ে দেখছি না টমটমে হয়েছে আর কি অ্যাক্সিডেন্ট কিরকম মনে করেন অবস্থা রোগীর অবস্থা কিরকম মনে করতে মোটামুটি সিরিয়াস Phiaba bini nokni borok korini bagai Agartala jibi shakham nogo Rohimaya ngai tongmani koktuma Khoi hangkor shakham nokni shaknani rok Padimuni koktuma mankina amsayo thangshogika khoi thanani police Khoi ni simi biplopni koktum Chini Khorang Bangladesh ni Sanatan Dharmoguru Chinmoy Krishna Das no Fyogorenari Hanmungo Srangsalo Bangladesh Assistant High Commission Office no Kitingai Khadumani Funuglaika Hastani Sanatan Hindu Sena Paithago Bangladesh Assistant High Commissioner ni Thani Yapari Rezaka Kaisa Memorandum Bangladesh hakodorni hapang slaijakun hiyaglo sharbrumno Hindu bosongni lukorokni sakawa
khalaisakhi tongu chopra mong aboni bagai lai thangnai 25 October salmariwa Chittagong Laldigi thungnokhlawa luwa jijak lukuthum pandawa kaisar sanmungno tiye Sanatoni Jagoran Monch ni bukhaktei koknarakmani Sanatan Dharma Guru Chinmoy Krishna Das aboni yagulo 30 October khorok chichukoni mungai Chittagong ni Katwali tharawa khalaisakmani FIR ro sawai ni harjakna ni sanmungo Dakawa long march khlainani saklai mungromani Sanatan Jagoran Monch phiaba paithago police ni kasumungo long march khlai mandia Sanatan Jagoran Monch aboni yagulo lai thangnai 25 November salmariwa Dhakani Sajalal Airport amsayo Sanatan Dharma Guru Chinmoy Krishna Das no arrest khlaika Bangladesh Intelligence Police aboni yagulo bonasini anukia jaga thayo telangai tonika Bangladesh Police Paithago Chittagongni Metropolitan Magistrate Court Bonati Shaka Bangladesh Police Sanatan Dharma Guru Chinmoy Krishna Das no Dorbar Nogo Tubujakmani Koktuma Mankhino Court Buskango Lak Kuthumka Sanatan Dharmani Lukurok Abuni Yagulo Police by Dadak Shidak Anglaika Choproblai Mong Lathi Charge State Tahir Gas Kogoi Sanatan Dharmani Lukurokni Sakao Choproka Bangladesh Police Bangladesh Hani Opati Muno Sezawai Sanatan Dharma Guru Chinmoy Krishna Das no Phiogoi Rinani Shanmugo Srangshala Bangladesh Assistant High Commission Office no Kitingai Khatumani Funuglaika Hastani Sanatan Hindu Sena Abuni Slai Sekang Ashalo Rajakor Agulini Laharo Khatumani Rili Klaika Sanatan Hindu Senani Adong Rock Paithago Bangladesh Assistant High Commissioner Nithani Yapari Rizaka Kaisa Memorandum নেককারজনক দুঃখের কথা জানাচ্ছি আপনাদের কাছে বাংলাদেশে যে পরিস্থিতি এটার জন্য দায়ী বাংলাদেশের বর্তমান সরকার আমি খুবই নিন্দা জানাই এরকম ঘটনার উপরে যারা এই রকম ইসকনের উপর এবং বাংলাদেশের সনাতনীদের উপর বারবার হামলা হচ্ছে বারবার উৎপীড়িত হচ্ছে বাংলাদেশের হিন্দুরা এটা কখনো মেনে নেওয়া যায় না আজকে দেখুন সারা পৃথিবী জুড়ে ইসকনের কেমন প্রচার আপনারা সবাই নিজে ভালো করে জানেন আজকে দেখুন সবার হাতে তো স্মার্টফোন আছে যে দিন আনে দিন খায় তার হাতে স্মার্টফোন আছে সবাই জানে ইসকনের ব্যাপারে বাংলাদেশে আপনার কিছুদিন আগে বন্যা হলো এবং বন্যায় আপনার প্রত্যেকে কোনো ভেদাভেদ নেই প্রত্যেকেই খাবার বিলিয়ে দিচ্ছে ইসকন আর আজকে ইসকনের উপরে কত বড় জ্বর উঠছে তো কখনো মেনে নেওয়া যাবে না মেনে নেব না আমরা সারা পৃথিবী জুড়ে আমরা সনাতনীরা একত্রিত হব এবং আমরা সবাই মিলে তার প্রতিবাদ করব হরে কৃষ্ণ আর একটা কথা হচ্ছে 8 দফা যে দাবিটা ওটা মানতেই হবে কেন মানবে না ওরা কি আছে এটার মধ্যে এমন যে মানবে না ওরা মানতে হবে না মানলে হবে না আপনার যোগী আদিত্যনাথ বলেছিলেন বাটোগে তো কাটোগে সবকা সাথ সবকা বিকাশ ঠিক আছে কিন্তু আমরা যদি আলাদা আলাদা থাকি তাহলে কোনোদিন আমরা বাঁচতে পারবো না সবাই একত্রিত থাকতে হবে হরে কৃষ্ণ Ashalni Sanatan Hindu Senani Khatumani Reliwa Manjaka Sai Sanatan Hindu Lukurok Jotoni Kugono Kashoy Faika Mungsa Jungzal Karike Sanatan Dharma Guru Chinmoy Krishna Das no Phiogoi Rinani Shanmong Raja Khoragulani Simi Omitni Kokthum Chini Khorang Haino Haila Harpati Mungo Kalai Timrazak Khoroksa Sikla Mungorongo Sarkar Patimung Bishalkor Thanani Porimol Jomani Amsayo Patimungni Koktuma Mankino Fire Service ni Adongrok Patimung Thayo Thangai Sagotu Kumanano Telangai Thangka Bishalkor Sakham Nogo Patimungo Saimanga Strang Salfungo TR01AX52365 Marini Khungsa bike he Pai Dongmani Khoroksa Sikla Phiaba Bishalgor Thanani Porimol Jomri Amsayo Thangsogoi Kahankeno Khungsa Building Falnogo Thudai Remani Koktuma Abo Hai Patimungno Kahankeno Police Day Fire Service ni Adongrokno Rohorjaka Koktuma Mankeno Patimung Thayo
थाङै सौगैका फायार सार्भिसनि आदं रक आबुनि यागुलो आशागो दुखुमानाय न तलांजाका बिशालगड़ बखास्ट शाखाम नग यांते खाकसा फाइसे पाटिमुंग नुगै आमसाइनि खरकसा बरक शाखा पाटिमुंग बेलेखेनो सागो दुखुमान काहनै সকালবেলা আনুমানিক 7:30টা বোধ বাজে হঠাৎ পেলাম যে এনার পরিমোচনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট দিচ্ছে বাইকে তাই সুজা আইসে এত স্পিড আসলো সুজা লাগাই দিচ্ছে দোকানের লোক সঙ্গে সঙ্গে ফোন করছে ফায়ার সার্ভিস আইসে তারা রেস্কিউ করছে হয়ে গেছে স্পট ডেড একদম পরিস্থিতি দেখছি দেখাচ্ছে কি সুস্থ ছিল না নেশাগ্রস্ত ছিল তো বোঝা গেছে না চালাই হয়েছে অল্প কেউ আসলো না শ্রমিক মানুষ যারা দেখছে একটু বয়স কত হবে বয়স মানে কতই বড় মোটামুটি 27-28 মনে হয় 25 মোটামুটি জানতে পারছে না স্টুডেন্ট সম্ভবত বন্ধন যে দেখলাম ডায়েরি দেখা আসলো একটা বন্ধনের মধ্যে সম্ভবত বন্ধন চাকরি पाइथागो पाटिमुंग थायो बिशालगड़ थानानि पुलिस थाङै आ बाइकनो थलाङै थांका थानाव आबा हाइकिनो पाटिमुंग तै जायतुगुन हेतुमुंग अंखर जागताबक पुलिस बिशालगड़ रिसिमि जीवननि ककथुम चिनि खरां TTAADC हाबांनि सागथारबुं बायस्रां साल इस टाकारजला आमसेय फियोगो रिजाखा 100 MT कतर कोल्ड स्टोरेज गताल कोल्ड स्टोरेजनि दगलामनो फियोगो रेखा आमसानि एमएलए बिश्वजित कलैदै MDC उमा शंकर देव बर्मा आमसानि हुकबार ख्लायनाय रकनि सानमुंनो बिसकांगो तनै TTAADC हापांनि सागथार मुंबाय स्रां सालो इस टाकार जला आमसियो फियोगो रिजाखा 100 MT कदर कोल्ड स्टोरेज गताल कोल्ड स्टोरेजनि दगलामनो फियोगो रेखा आमसानि एमएलए बिश्वजित कलैदै MDC उमा शंकर देव बर्मा गताल आकुल स्टोरेज नाम थानि रां सबाय जाखा 1,95,83,000 गताल आकुल स्टोरेज दांजाकमानि बाय टाकारजला आमसाइनि हुकबार ख्लायनाय रकदै बानिया ख्लायनाय रक हामग्राय मानबायनाय हिनै साका आमसाइनि एमएलए बिश्वजित कलय ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां ताबो किसा लेंलामानि जरा दैबो हास्ते हायंते हाकोतरनि कक्तुमा तुबै फाइ दङ लेंलामानि यागुलो खुलुमखा त्रिपुरा हास्तिनि जता लुकुराउनो धनतेरस तै दिवालीनि खाका हामतै चिबाया फारो धनतेरस डे दिवालीनि बागै सुवाना कमला अफर टिंगि रिजागनाय 22 अक्टोबर निसिमि 2 नोभेम्बर जराव रांचा ताई डायमंड नि बायनायाव रिजागनाय दान बिदान अफर ताई कटर खलाय चेंगजागनाय डायमंड नि एक्जिबिशन अ धनतेरस स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि अंगै बम्पल्ला की ड्रव 1 लाख रांगमारिनि डायमंड नि नेकलेस आबोनि लोगी मेगाला की ड्र तै डेलिना की ड्र बो तौनाय जतो मानि पाइमानि लोगियो रांचांनि पुइसा लोगियो कचाम रांचांना शिलाये कताल हलमार्क गोनां कानमानै पाइनानि शेप गाहाम तौनाय धनतेरस नरक जतोनि नुखुं जोंसाजांथुं जतनो दिवाली तै धनतेरसनि खाखाम याफारो हामबाय শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা
লংতরাই অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লংতরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো, লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। লেগলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাই লামসগো চিনি ককবরক কক্তুমাওয়া হাইনো হাই ফাইদি নালে फिवानो दिनैनि कक्तुमा बखरक र हाइनो हाइ नगानानि काइसा बलंग कलाजाक मानखा खरकसा सिक्लानि मांकथै ग्राक साल सानजा जरावा बलराम हाटियो हाति खाइनानि थांमानि आबरक पाटिमुं आम्बासा थानानि बलराम आमसायो पाटिमुंनि यागुला आमसायो तुफुजाका फरेन्सिक टीम Kesam Rasbo no Tata Group eba Tas Hotels ni yago Yapari Rizakmani Patimuno Shajawi Hainu Hai Sang Salo Shaltang Hangkorni DM ni Thani Deputation Yaparka YTF Day DWF Abuni Salai Sekang Rajakor Agulini Laharo Relik Laye Khadumani Fuluka YTF Day DWF ni Adong Adong Zuksong Baik baik lahar parti mungokalaye Tim Razak 6 Battalion Chini Khorang Tripura Jawan Binimum Kishore De Burma Tongthai Kola Shohorni Bonchampara Amsayo Parti mung Srangsal Aisugo Khwaini Laltila Amsayo Bangladesh ni Sanatan Dharmoguru Chinmoy Krishna Das no Fyogorenari Hanmungo Srangsalo Bangladesh Assistant High Commission Office no Kitingei Khadumani Funuglaika Hastani Sanatan Hindu Sena Paithago Bangladesh Assistant High Commissioner ni Thani Yapari Rezaka Kaisa Memorandum Haino hai lahar parti mungokalaye Tim Razak Khoroksa Sikla Mungorongo Sarkar Parti mung Bisharkor Thanani Porimol Jomani Amsayo Parti mungni Koktuma Mankino Fire Service ni Adongrok Parti mung Thayo Thangai Sago Dukumanai Telangai Thangka Bishalgor Sakham Nogo TTAADC Hapang Shakharbung by Srangsalo is Takarzola Amsayo Pyogur Zaka 100 MT Kotor Cool Storage Katal Cool Storage ni Doglamno Pyogur Reka Amsani Emile Bishujit Kolete MDC Uma Shankar De Burma Tabo Koktuma Shukruboy Srangsalo Agartala West Bubonbon Amsayo Pyogur Zaka Katal Health Sub Center Tangnani Bagai Holong Thai Bumi Pujani Bishingte Katal Health Sub Center ni Holong Thai no Pyogur Reka AMC ni Mayor Emile Tipok Mujumdar মাননীয় মেয়র আগরতলা পুর নিগম তথা মাননীয় বিধায়ক 7 রামনগর বিধানসভা কেন্দ্র শ্রী দীপক মজুমদার সূচনা হচ্ছে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আমি সবাইকে বলেছি জোরে করতালি দিয়ে জয়া ধানু মহোদয়া 6 নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর AM Shini Sakharmung by West Bobonbon Amsayo UPAC ni Andara Sramjaknai Kaisa Health Sub Center Abuni Bagai Srangsalo Agartala West Bobonbon Amsayo Pyogur Zaka Katal Health Sub Center Tangnani Bagai Holong Thai Bumi Pujani Bisingte Katal Health Sub Center ni Holong Thai no Pyogur Reka AMC ni Mayor Emile Dipok Mujumdar পৌর নিগমের 12 নম্বর ওয়ার্ডে আগরতলা পৌর নিগমের সহযোগিতায় আমাদের আয়ুষ্মান উদ্যোগে হেলথ
ওয়েলনেস সেন্টারে আনুষ্ঠানিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজকে ভূমি পুজো হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে এখন কাজ শুরু হবে। আমার বিশ্বাস এবং প্রত্যাশা আমাদের রাজ্য সরকার সারা রাজ্যব্যাপী স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে জনগণের স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি হসপিটাল যেমন আছে, পাশাপাশি ওয়ার্ড ভিত্তিক কিছু কিছু জায়গাতে আমাদের যেখানে জায়গা পাওয়া যাচ্ছে প্রায় 56টা এখানে হেলথ সেন্টার আগরতলা শহরে আছে, এমসি এরিয়া বিভিন্ন সরকারি পরিচালনায় স্বাস্থ্য দপ্তরের এবং আগরতলা পৌর নিগমের যৌথ সহযোগিতায় কাজগুলি করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য একটি হচ্ছে ওয়ার্ডে যারা বসবাস করে তাদেরকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে যাতে সমস্ত সুযোগগুলি তারা পায়। সেক্ষেত্রে আজকে 12 নম্বর ওয়ার্ডে আমার যিনি কর্পোরেট সন্তানের সাহায্য সেই উদ্যোগে আমি বলব এটা আজকে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হয়েছে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের এমএসি মেম্বার হেলাল দেবনাথ মহোদয়া, সম্পাদক সরকার মহোদয়া, আমাদের কর্পোরেটর জয়া ধানু, আমাদের কর্পোরেটর লতানাথ মহোদয়া এবং আমাদের যিনি কমিশনার যার বিশেষ উদ্যোগ এটা আমাদের আছে ডক্টর সুরেশ কুমার যাদবী সহ আমাদের বিভিন্ন আধিকারিকরা, আমাদের নর্থ জোনালের যিনি চেয়ারম্যান প্রদীপ মহোদয় সহ আমাদের বিভিন্ন অতিথিরা যারা আজকে এসেছেন এই মাননীয় অনুষ্ঠান সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। আগরতলা পৌরনিগমের পক্ষ থেকে আমার আশা প্রত্যাশা থাকবে আমাদের সরকার, মানুষের নেতৃত্বের সরকার এবং আমাদের আগরতলা পৌর নিগম মানুষের সেবায় বিশেষ করে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আগরতলা শহরকে সুন্দরভাবে যানজট মুক্ত করা, পরিচ্ছন্ন সুন্দর আগরতলা উপহার দেওয়া, নিকাশি ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা, রাস্তা, ড্রেনেজ সমস্তভাবে আধুনিকভাবে করা, বিজ্ঞানসম্মতভাবে করা হচ্ছে। আমরা এই এলাকার লোকের এবং সারা শহরবাসীর আমরা সহযোগিতা চাইছি। আমরা আগরতলাকে নতুনভাবে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী এবং মানুষের সমস্যা সমাধানের নিরসনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের মধ্যে বিশিষ্ট সমাজসেবী পাটিয়া দত্ত মহোদয় আছেন। সার্বিকভাবে যারা আজকে উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের আশা থাকবে সারা আগরতলায় শহরবাসীর জন্য যা যা প্রয়োজনীয় তাদের চাহিদা, সেই সমাজ চাহিদা অনুযায়ী আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করে মানুষের সঙ্গে কথা বলে, এলাকার লোকের সঙ্গে কথা বলে, এলাকার কর্পোরেটের সঙ্গে কথা বলে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করবো আগামী দিনে। কত টাকা ব্যয় হচ্ছে এবং কতদিন লাগবে? 6 মাস লাগবে, 38 লাখ টাকা। 38 লক্ষ টাকা অনুমোদিত ব্যয়। পরিবেশন দেখা যাবে কী কী পরিষেবা ক্ষেত্রে যদি আরও কোনো প্রয়োজনীয় সরকার আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা পৌর নিগম থেকে আমরা সহযোগিতা করব। আর 6 মাসের মধ্যেই আশা করছি যে আমরা এটা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে পারবো, যাতে এখান থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করবো। এমনিতেই এই রাজ্যে আমাদের সরকার আসার পর স্বাস্থ্য পরিষেবা অনেক উন্নত হয়েছে পরিকল্পনার দিক থেকে। এখন বড় বড় অপারেশন কিডনি এবং লিভার ট্রান্সপ্লান্ট এখানেই হয়, বাইরে রোগীদের আর বাইরে বড় হসপিটালে যেতে হয় না। আগরতলা এবং ত্রিপুরাতেই চিকিৎসা হচ্ছে, কারণ এটা একটা ভালো লক্ষণ। আমাদের সরকার এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে। আগামী দিনও রাজ্যের মানুষের উন্নয়ন প্রকল্পে স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে যেটা আরও পরিষেবা প্রদান করা যায় সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আমাদের পৌর নিগম যৌথভাবে কাজ করে। ধন্যবাদ। Kadal Health Subcenter ni Holongthai Phiokmani Pandao Manjakha AMC ni Commissioner Shailesh Kumar Yadav, Corporator Hiralal Debnath, Corporator Sampa Sen Sarkar, Corporator Shantana Shahati, Papia Dotto Akosong. Raja Khoragulur Simi Pranab Shilni Kokthum Chini Khorang TTAADC Habangni Shakthar Mumbai Srang Shala Jompujala Amsaya Maharaja Bir Bikram Kishore Manikyo Bahadur ni Mangthong Inauguration Khlaijaka Ribun Rawai Bobagrani Mangthong no Inauguration Khlairikha Amsai ni MLA Bishojit Koloite EM Suhel Debrama Social Activities Suraj Debrama Akosong Abahakino Ashala Jompujala Amzayo TTAADC Habangni Shakthar Mumbai Phyogo Rizakmani Bobagra Bir Bikram Kishore Manikyo Bahadur ni statue Aboni Bagai TTAADC Habangni CEM Day EM Sono Khaka Hamya Pharka Amsani MLA Bishojit Kolai Abahakino Ashala Koksanani Thangai Chini Tripura ni Last King ni Naikol Muni Kok Shakate Dal Bidal Tiprashani Hukumurokno Shokomurnani Naimano Chazage Angmani Kokrokno Boshaka Koila Chini Mediana Hambai ini koila TTAADC government sepila hambai maya faro tamni bagi mula TTAADC government initiative bai ini chini Jompujala hatibo chini the last king
महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बाहादुरनि जों स्टेचु जों दिनाव फिदार आलाय मानखा ताइनक जतन सिउ चीनी बोबाग्रा महाराजा बीर बिक्रम खा चीन मॉडर्न आर्किटेक्ट होनजायो चीनी त्रिपुरा हानि जे प्राइड ऑफ त्रिपुरा चीन त्रिपुरानि गर्व हंका चीनी महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर ताई जों साइमानो चीनी जे इतिहास जे चीन लाइबुमा चीन ट्रक ट्रक सकमर जागै दं दिनै साना थांखै चीनी राजबारी हाय बस कांगो पॉइंट चीनी चीन बुबाग्रानि मूर्ति थेपाया ओइ सुदा सेन्टर खुदिराम बसु हाय बरकनो तिनि स्टेचु थेपाय दं जों तिनि जम्पु जला हाय जागाव चीनी महाराजा बीर बिक्रमनि जे स्टेचु जों जे बिनि जे अ मागनो जों थेपाय मानखा अब जों तिनि बलाय खुसि यङो ताइ चीनर फाइसक बायखा चीन TTAADC हापांनि EM ताइ चीन YTF नि चीनी सुरज बिनि इनिशिएटिभ बैनो बोनो सावया कोइ ति हेके आंबो बलाय बलाय हामबाय याफारो ताइ चीनी TTAADC हापां चीनी जे CM बोनो हामबाय याफारो एक्चुअली साना थांखे मासाव जे CPM गभर्नमेन्ट न जों तामुनक साना थांखे लेलिन बाद मार्क्स बाद बराके गोबां लेलिननि मुङै से कयटा गली गली नामका चीनी मार्क्स बादनि मुङै कयटा स्टेचुस नामका बाट चीनी वानसोनि नायखांखे चीनी त्रिपुरा मथा TTAADC हापांगा फाइमानि यागो जों सब समय नायो चीनी बरकनि चीन महाराजानि चीनी जे इतिहास अबनो लाइभ बनो जों नारनानि बगे नरक खोनाका मिया 2 दिन सिगां एमन चक्रान्त चलि दङ चीनी इतिहास चीनी लाइभ बनो सकमनान बगे राजबारिनि मुं चेन्ज खायका आस्तबनि मुं चेन्ज खायका आस्तबनि साइम बिउकानि मुं खायजाका चीनी राजबारि न पइन्टसे स्टेट मिउजियाम खायनानि बगे একটা চক্রান্ত আববরানি বগে হয়তো কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টি খাইকে বরক আন্দোলন খাইমা যাগো আং টিএসএমআপুর আন্দোলন খাইমা যাগো তিনি ফিয়াবা जों हाने काताल खाना जावखा जे चीनी जे कचाम जे पुष्पवंत चीनी जे पैलेस जे चीनी रॉयल पैलेस अबनो पॉइंट তিনি কোন একটা গ্রুপ हाय एके कायसा तामने इनभेस्टर न याफाना नाय तंगनि जों खानावो एक्चुअली साना थांगे कायसानो जों स्राय स्राय साइमनो त्रिपुरा जोंनि जे इतिहास जे लाइबुमानो तिनि बिकृत खायै गता लाइबुमा स्नामन चेष्टा खाय दङ अब स्राय स्राय जों नुजो आमनि प्रतिबादे आबनो जों तिनिबो कन्डेम खायो आमहा जदि ओंगि तंखांगै त्रिपुरा जों त्रिपुरा सारो जों इभेन एमएलए तंनाय रबो जों कुदिन याकारगला विधानसभा থেকে শুরু खाय सारा त्रिपुरा माने एगेन्स्ट बरक बासै थां कारण चीनी इतिहास न कुचिन कुदिन कम्प्रोमाइज खायमेनि गामनि बगै तिनि जों बलाय खुशी चीनी जत अर वारियर दङ चीन आम चीनी बरक जतन लोकराव खुशी जों महायकासे स्टेचु जों बाजाराव फायकेनो जों नुगनाय कटरमा स्टेचु न नुखना चीनी बरक जत बाजाराव फायनाराव इ चीनी राजा चीनी महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर तिनिबो जम्पु जला बासै दङ अब चीनी थानि कासा तामनाय बना बखाव जों अनुभव जों खायमाननाय आन बगै पाइपले हामबाय जतन थैंक यू ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां लाइथांनाय 11 नभेम्बर सालमारिव हामजाकमानि सिलादै बिनि बाया बाय ब्लेकमेलिं खालायजागै साक नकटक सराय थैगा खरकसा सिकले बिनि मुं सिमारानि देबबर्मा पाटिमुं हेरमा आमसाइनि बायथागो ब्लेकमेलिं खालायनाय रकनि साकाव गराक साकथार मुंना हारजाकनानि बागै स्रांसाल बिसरामगंज थाना गेराव खालायगा आमसाइनि लुकुरक पार्टी बुंनोतै गक्टमानि बिसिंतै सावैमान काहेरमा आमसाइनि रेमजेनि पास खलायजाक सिमारानि देबरमा मुङै खरकसा सिक्लिनो अशोक देबरमा मुङै खरकसा सलादै बिनि बाया ब्लेकमेलिं खालायमानि गक्टमानोतै बुमानोब चलानि मुं सिमिनो साकाफियाबा बिसिंनि गक्टमानो खुलगै सालिया बसाजक आबा हायकिनो पार्टी मुं पार्टीनानि सालजा सिगां बतानो पार्टी मुंनि गक्टमानो सावै खनारिमानि गक्टमा का सावै फायका पाइथागो सिमारानि मुङै असिकले मुसा लामा नुहुरिया अंगै साक बायथांनि तंथाय नगनो साकसा कटक सराय थिका खाला थांबा बसिन खालाम कोन कक सकाया जनो साबरक सादिन नासिंदि सादिन थांगा तेवाबन परे थांगा ते दुइ दिन के नं संग्राम नाय सराया तो खाकेंके नंनो फन खालायनि जों सानायनि साव गोसों दाकफोन साया बरकसनो सालबुसो गाखा निनि सराय मयमन दिनै बाय 16 दिन ओंखाना तामुं मानि गतना के सागाय गतना के बनो आसराय मांनि बन त बेलंबेन ताम हैना खालायनि साव गानो ब सा साका असु खनिनि के बताम हनि आसो सा सालेयान बसाबो बुमसिमि साकाबो के नों कुनाव दं गां यामा हायसाव আমার বোন সীমারান দেববর্মা ফাঁসি খায় মারা গেছে 12 ডিপার থেকে দুজন ছেলে মিলে বলে ব্ল্যাকমেল করতেছে মারার একদিন আগে কইছে আমার বোন তার নাম হলো ছেলের নাম হলো অশোক দেববর্মা
আর একজনের আমি তো চিনছি না এখনো, তারা তার বন্ধুই বলে, অশোক দেববর্মার বন্ধু বলে, এটা বিশ্রামগঞ্জ ওয়ারেংবাড়ি আর কি, খেংরাপাড়ি আর কি, খেংরাবাড়ি। হ্যাঁ। ব্ল্যাকমেল করার পরে একদিন মারা যাওয়ার একদিন আগে করে দিয়েছে আমার বোন, ব্ল্যাকমেল করতেছে। আমরা তারপরে জিজ্ঞাসা করছে কিছু হইবে না, তারপরে আমরা তো সেদিন বাড়ি নাই, আমরা মা কেউ বাড়ি নাই, বোন শুধু একলা মাও ডক্টর দিয়ে গেছে। তারপরে 3টার দিকে আসার পর দেখছে ফাঁসি খা মারা। তারপরে পুলিশে খবর দিয়েছি, পুলিশ আইসে, তারপরে এফআইআর করছে, এফআইআর করে পুলিশ করবো ধরবো কইছে তারা, তারপরে এখনও ধরছে না। তারপরে কয়েকদিন আগে জিজ্ঞাসা করলে 4 দিন লাগবো টাইম, 4 দিনের পরে জিজ্ঞাসা করলে আবার 2 দিন লাগবো, এখন আজকে দিয়ে 16-17 দিন হয়েছে। পুলিশ কিচ্ছু করছে না? না। কোন থানা? বিশ্রামগঞ্জ থানা। আমরা এফআইআর কপিও দিছি না। তাহলে তোমরা কি চাইতেছো এখন? এখন আমরা সুষ্ঠু বিচার চাই আর কি, তারা যারা অশোক দেববর্মা আর আরেকজন আছে তারা আটক করে, এটাই আর কি। তাহলে মানে 16-17 দিন ধরে বিশ্রামগঞ্জ থানা হয়রানি করতেছে তোমরা? আমরা 2 দিন থানার গেছে, তারপরে টাইম লাগবো, আবার স্টাফ বলে নাই কইতেছে, তারপরে কেটা জানি ওই যারা মোবাইল চেক করে তারা বলে নাই, বলে ছুটিতে আছে বলে এরকম কইতেছে। আমরা 2-3 দিন বিশ্রামগঞ্জ থানার গেছে, এইভাবে মানে হয়রানি করতেছে। হ্যাঁ। তোমার নাম কি? আমার নাম শিবশঙ্কর দেববর্মা। তোমার বোন না? হ্যাঁ হ্যাঁ। এই জায়গাটার নাম কি? হেরমা। কোন মানে পঞ্চায়েত? পঞ্চায়েত লংলা পঞ্চায়েত। তাহলে আজকে তোমরা কি করবা? আজকে আমরা আবার বিশ্রামগঞ্জ থানার যাবো, থানা কি করবা দেখুন, তারপরে সরি থানা কিছু না করলে আমরা থানা ঘেরাও করম, নাহলে কোর্টে কেস করম। আমরা সাহায্য কেউ করছে না, এমএলএও আইছে, জাস্ট এমএলএ আইয়া গেছে শুধু, আমরা ওই সুপর দেববর্মা চলে মনীষ কেন্দ্রে, আর কিছু করছে না? না না কিছু কইছে না। তারপরে আবার কিছুই কইছে না, সেদিন কইছে আমরা সাহায্য করম, কিছু করছে না। আমরা কোনো টাকা পয়সা সাহায্য লাগে না, শুধু আমরা যারা বিচার পাই, সুষ্ঠু বিচার পাই। যাদের কারণে তোমার বোন মারা গেছে, তাদের সুষ্ঠু বিচার চাও? সুষ্ঠু বিচার। फियाबा थीमानि आशुक साल गदगमा जरालाय थांमानि यागुल फानो पार्टी मुंगा करंजाक बर रकनि साकाव मुंसा साक्थार मुंना हारलिया बिश्रामगंज थानानि पुलिस पाइथागु ब्लैकमेलिं खलायनि रकनि साकाव कराक साक्थार मुंना हारजाकनानि बागै स्रांसला बिश्रामगंज थाना गेराव खलायका हामजानि लुकुरक बिशालगढ़ सिमी जीवननि ककथुम चिनी खरां स्रांसालो ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर सिक्किम एंड स्टेट हर्टिकल्चर डिपार्टमेंट थानसा साक्थार मुंबाई प्रज्ञा भवन कायसा ट्रेनिंग कैम्प संसा जाखा पांडाव नारय अकरा अंगै मानजाखा हुकबार मंत्री रतनलाल नाथ एमएलए जितेंद्र मजुमदार दै फार्मार डायरेक्टर अफ पोटैटो रिसर्च सेंटर डॉक्टर गिरपाल सिंह नखबै कुबुन अजामारक आसालि पान्डाव पुलानो रिसा कान्डोय पान्डाव लामजो सकै नाहारका आबनि आगलो छाटे कथार मसगै पान्डाव जंग सावै रेखा पान्डाव मानजाकनाय नारवाय रक आसालि पान्डाव हुकबार मंत्री रतनलाल नाथ कक सानानै थाङै साका ताबुकनि हास्ते हाबांनि नाहारमु ओंखा नक बुरुमनो रां आजिमुनि लामा खलायरानानै दै हुकबारनि आजिमुंबो गोबां खलायनानै हिनै आबनो कारिबो साका हास्ते हाबां जे मानसाक सुफासु खलाय दङ हनै नेशनल रिसार्च सेंटर फर ऑर्किड এটার হেডকোয়ার্টারটা হলো সিকিম আমাদের রাজ্য আমরা অর্কিড করি এটা যেন ব্যাপক মাত্রায় অর্কিড করা যায় এবং এই জন্য আজকে একটা স্পেশাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম সাথে সাথে 300 কৃষকের কাছে অর্কিডের চারা এক একজনকে 40টা করে 300 জনকে অর্কিডের চারা এবং ম্যাটেরিয়ালস চারা দিলে হবে না সাথে অন্যান্য সরঞ্জাম যেগুলি দিয়েছে এবং সেটা রিসার্চ সেন্টার থেকে দিয়েছে এবং আজকে যৌথভাবে আমাদের হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট এবং ওই রিসার্চ সেন্টার যৌথভাবে একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম আজকে অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে এবং প্ল্যান্টিং ম্যাটেরিয়ালস এই জন্য আমরা এখানে এসেছি এবং ফুল চাষে আমাদের রাজ্যকে আরও বেশি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যদিও ফুল চাষে আমাদের রাজ্যের বহু লোক বর্তমানে প্রচুর টাকা রোজগার করছে প্রচুর টাকা এবং এটা এত একটা এটা রোজগারের জন্য খুব ভালো জিনিস অনেকে ফুল চাষ করতে আগে এমনি সৌন্দর্যের জন্য কেউ ফুল চাষ করতে হবি কিন্তু এখন মানুষ রোজগারের জন্য ফুল চাষ করে এর জন্য গাঁদা ফুল রজনীগন্ধা এবং জারবেরা
আমাদের অর্কিড এবং অন্যান্য ফুল এগুলি খুব চাষ হচ্ছে। এটাকে যেন আরও ব্যাপক মাত্রায় আমরা নিয়ে যেতে পারি, আজকে এই জন্য আয়োজন। এবং আগামী দিনে আমাদের বিশ্বাস এবং সরকার থেকে, রাজ্য সরকার থেকে, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমরা বিভিন্ন রকম সাহায্য করছি এবং বহুত বেকার যুবক হাজার হাজার টাকা মাসে রোজগার করছে এই ফুল চাষ করে। এখানে আছে, আপনার ট্রেনিং সেন্টারে থাকলে বুঝতে পারবেন, এরকম বেশ কয়েকজন এখানে এসছে যারা লাখ লাখ টাকা বছর রোজগার করছে ফুল চাষ করে। তো আমি জিজ্ঞাসা, যেমন একটার জায়গায় একটা মানে 6.5 কানি, 6.25 কানি, কিন্তু অন্য জিনিস করলে এত লাভবান হতো না, এখন এটা করে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করছে। এদেরকে আরও সাহায্য করা এবং নতুন করে আরও ফুল চাষে এগিয়ে আসা এবং সময় মতো কনভার্ট করা। আমি কোন চাষ করব, কোন জিনিস চাষ করব, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করা, কৃষি দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা, বিএলডব্লিউ সেন্টারে যোগাযোগ করা, কৃষক বন্ধু কেন্দ্র করেছি আমরা, ওখানে যোগাযোগ করা, এই সব কিছু মিলিয়ে যাতে কৃষকদের আয় বাড়ে, এটা আমাদের প্রচেষ্টা, যাতে আত্মনির্ভর হতে পারে। রাজা খরাগুলনি সিমি প্রণব নিকক ঠুম চিনি খরাং Srang salok kusam Rajbhavan no hotel snamdani patemuno sejawi DM ni thani memorandum yafarka TISF ni adong rok aboni yaglo phainai 29 November salmariwa protest mass khlaina ni bagaibo sagalai mungrakha TISF ni adong rok Srang salok kaisa kokthumni bisingte TISF ni adong rok saka lai thangai kisasuk sal sakang kaisa koktuma awaimung angmani Maharaja Birendra Kishore Manikya Bahadur bai snamjak Rajbhavan hotel snamnani bagai ya phare remani haste hapang abadi muno sejawai kubun motharok haikeno srang salo DM ni thari memorandum yafarka TISF ni adong rok abno karibo ashalo Final 29 November salmaribo protest mass khlaina ni bagaibo saklai mungraka TISF ni adong rok. Thank you to everyone, to all the press media friends for coming and covering our news. We on behalf of Tripura Indigenous Student Federations on 29 November हम लोग एक प्रोटेस्ट मार्च करने जा रहा है और जहाँ पर प्रोटेस्ट रैली होने के बाद हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का मिनिस्टर्स को। और आप लोग सब जानते हैं कि पिछले दिनों में जो इंटरनल मैटर्स, जो इंटरनल रिसोर्सेस से हम लोगों को ये पता चला कि जो पुष्पवंत पैलेस है, यानी कि हम लोग का जो मॉन्यूमेंट्स है त्रिपुरा रॉयल साइन का, उनको अभी डिमोलिश करके अभी 5 स्टार होटल बनाने जा रहा है। तो उस जो इनिशिएटिव को हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और उसी वजह से हम लोग आज YTF का भी एक बड़ा रैली करके हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, विशाल जी को। और हम फिर से 29 नवंबर पे जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है त्रिपुरा इंडिजिनस स्टूडेंट फेडरेशन के तरफ से हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ ये टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को, और हम लोग रैली और मार्च भी करेंगे। एक ही डिमांड है? यस, एक ही डिमांड है, जल्दी से जल्द अगर गवर्नमेंट ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है तो स्टॉप करना पड़ेगा, या फिर ऐसा कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया तो मीडिया पे आके क्लियर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आप लोग क्या मांग क्या है आपका? मांग वही है, जो पुष्पवंत पैलेस है उनको ऐसा ही मॉन्यूमेंट की तरह ही रहना चाहिए, ना कि कोई बिजनेस या फिर 5 स्टार होटल। डीएम की तरह से? हाँ, डीएम के साथ आज हम लोग मिला था और मेमोरेंडम भी सबमिट किया। उन्होंने भी यही कहा हम लोग को कि वो जो मेमोरेंडम हम लोग ने सबमिट किया वो फिर से ये गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा पे फिर से वो भेजेंगे। फिर भेजने के बाद जो आलोचना हम लोग आज किया था उसी विषय को लेकर वो भी बात करेंगे। मतलब कि पॉजिटिव साइन ही मिला हम लोग को। वही तो हम लोग बोल रहे हैं ना, अगर गवर्नमेंट ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेने जा रहा है तो उनको मीडिया पे आके क्लियर करना चाहिए कि हम लोग ऐसा इनिशिएटिव कोई नहीं ले रहा है। सोर्सेज से ये खबर मिला कि ऑलरेडी डिसीजन ले चुका है कि पुष्पवंत पैलेस को डिमोलिश करके वो 5 स्टार होटल बनाने के लिए। Raja Khorang Tripura Pranab Nikok Thum Chini Khorang
haino hai umor kasugya khoroksa sikle kajakmani koknoma mankhino thangai sogoika Bishalgor thanani police dei child line ni adongrok Patimungo Kulnogor amsayo Patimungnote koknomani bisingte shaimankha umor kasugya sikle de shayon bomik mui o sikla borok khorokni boma mani nogo tongmani koktoma aboni yaglo mobile phone ni bisingte borokni halok krunglaimani koktoma aboni yaglo kosba kalimatayo thangai kajakmani yaglo boma ma songnogo tongmani koktoma phiaba gobang sal deglia o koktoma thangai sogoika child line Patimuni koktoma mankheno police child protection commission tei child line ni adongrok phaisok paika Patimung thayo পাইথাক মোর কাসুকে সিকলিনো চাইল্ড লাইন নি আদংরক তুবি ফাইকা বরকনি লগিও আমার কাছে একটা ইনফরমেশন আসে যে গোকুলনগর এরিয়াতে একটা ছেলে আর মেয়েটা আপনার আমতলী থানার আন্ডারে এদিকে দুজনে মামার বাড়িতে থাকতো তো এখানে পালাই আগে আসার পরে আমরা বিশাল গভর্নমেন্ট পেয়েছে ওসি ম্যাডাম আমরা ডিসিপিউ স্টাফ চাইল্ড হেল্পলাইন সিডব্লিউসি সবাই আমরা আসি আসার পরে দেখি না ঠিকই আছে তো এখন আমরা মেয়েটারে একটা টেম্পোরারি শেল্টারে দেবো মেয়েটারে নিয়ে নিছি আর বাকি যেটা ছেলেটার পার্টটা আমরা পরে অফিসে নিয়ে এটা কি করা যায় দেখবো মেয়েটার বয়স কত 14 বছর কবে নাগাদ বিয়ে হয়েছে আমাদের কাছে তো কইছে যে গতকালকে বিয়েটা হয়েছে কোনখানে বিয়ে হয়েছে কইছে যে কসবা কালীবাড়ি ওদিকে একটা মন্দির কাছে পাশাপাশি কোন একটা মন্দিরে বিয়ে হয়েছে এরকম একটা ইনফরমেশন মানে কসবা মন্দিরে বিয়ে হয়েছে নাকি মন্দিরে তো অ্যাকচুয়ালি হয় না মন্দিরে হয়েছে না হয়তো দেখা গেছে কথাই বোঝা গেছে যে মন্দিরের সামনে তারা নিজেকে মানে যা প্রসেসটা তৈরি করছে এদিকে কোনো মন্দিরে কোনো পাঠ নাই ছেলের বয়স কত ছেলের বয়স 18 বছর নাবালিকা মেয়েকে এখন কোথায় দেওয়া হবে এখন আমরা একটা টেম্পোরারি শেল্টারে দেবো আপাতত পরে আমরা দেখা যাক কি করা যায় আর বিশালগড় সিমিন জীবনে ককঠম চিনি খরাং Tinini koktoma asungjara deino tebo haste hayongte hakotoni koktoma saimana bagai joyawoi nai tongni Chini Khorang Christmas Day, Christmas Day, Christmas Day. Bishi brum ni haike daklai bo haino hai. Khadong khazani bishingte Omarbor Pastoral Circle, Udaipur Baptist Association ni Bangfor Baptist Church ni Luaze Mumbai. Final 17, 18 day, 19 December 2024 Shalmariwa. Shaltami bagai Bambur ICDS Center Playground no Klaizanga Thani Tomu 3rd Christmas Day 2024. Baniko Naroy Motomungi Manjanai, Ordained Evangelist Shogun Jamatia, Assistant Secretary, Udaipur Baptist Association DBCU, Reverend Lalom Gilnea Dadlong, KBCA, Ordained Evangelist LN Shyama BCM.